Ngayon sa Tolosa Leyte. Ayan si Jose Rizal. Ayan. Plaza ng Tolosa Leyte. Ayan si Danieling. Ayan siya. Daniel C. Romualdez. School of BCRMS. Daniel Z. Romualdez. Ayan. Ayun naman si Daniel Romualdez. Ayan. Siya yung Rebulto. Yan yung DCR. Ayan. Daniel Z. Romualdez Memorial Elementary School ng Imelda, Tolosa Leyte. Ayan. Yan. Yan yung school nila ng Imelda.